Perserikatan Bangsa-Bangsa, Rabu 8 April 2026, secara resmi merilis hasil penyelidikan awal penyebab gugurnya 3 prajurit TNI yang bertugas dalam misi perdamaian PBB di Lebanon, UNIFIL, beberapa waktu lalu. PBB mengatakan 1 prajurit TNI gugur akibat proyektil tank yang ditembakkan militer Israel ke Lebanon. Regarding the first incident on March 29th, based on the available evidence, including analysis of the impact site and notably the fragments of the projectile discovered in UN position known as 7-1, the projectile was a 122mm tank main armament round fired by an Israeli Defense Force Merkava tank from the east in the direction of Taiba. It's recalled that to mitigate the risk to UN personnel, UNIFIL had again provided the Israel Defense Forces with the coordinates of all of our positions and all of our facilities, and that had been done both on March 6th and March 22nd. Meski demikian, terkait insiden pada tanggal 30 Maret, 2 prajurit TNI lainnya disebut gugur akibat bom rakitan atau improvised explosive device. Stefan menyebut bom rakitan itu kemungkinan dipasang kelompok Hizbullah. With reference of the incident on March 30th, based on the available evidence, including the analysis of the site of the explosion, the impacted vehicle, and a second improvised explosive device that was discovered in the same nearby on the same day. That explosion we can say was caused by victim advocated, which is a tripwire IED. The investigation has assessed that given the location of the incident and the nature of the explosion and the current context, the IED was most likely placed by Hezbollah. Stefan menegaskan ini merupakan temuan awal penyelidikan. Dia menyebut proses investigasi penuh oleh PBB saat ini masih berlangsung. Penyelidikan tersebut meliputi prosedur yang diperlukan serta keterlibatan dengan para pihak terkait untuk memahami konteks dan keadaan secara menyeluruh di tengah situasi konflik di Lebanon. PBB menyatakan Dewan Penyelidikan akan dibentuk untuk mengusut gugurnya 3 prajurit TNI tersebut sesuai prosedur di PBB. Adapun ketiga prajurit yang gugur adalah Kapten Infanteri Zulmi Aditya Iskandar, Sertu Muhammad Nur Ikhwan, dan Praka Farizal Ramadan. Pada Minggu 29 Maret, Praka Farizal Ramadan gugur setelah proyektil meledak di dekat desa Acit Al-Qusair di Lebanon Selatan. Kemudian, keesokan harinya, Senin 30 Maret, PBB mengonfirmasi lagi 2 prajurit TNI meninggal setelah sebuah ledakan menghantam konvoi logistik UNIFIL. Sementara itu, 2 lainnya terluka. Insiden itu, lanjut PBB, terjadi di dekat Bani Hayan di Lebanon Selatan. Terkait gugurnya 3 prajurit TNI, Presiden Prabowo Subianto menyatakan insiden itu membawa kedukaan bagi bangsa Indonesia. Prabowo mengecam kejadian yang mengakibatkan gugurnya anggota TNI tersebut. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto mengambil tindakan tegas terkait gugurnya 3 prajurit TNI dalam misi UNIFIL di Lebanon. Dia menginstruksikan peningkatan pengamanan internal, memerintahkan prajurit masuk bunker, dan membatasi kegiatan di luar ruangan akibat eskalasi konflik.